De la posma et au totono wende ya sengo tinam puse kakwa dabni so fagil wakat kangane sambe potente ya pesongo se wanti ya tumni nga jugula yambe ko twanam ninga tumna barak tirunne ton le pabata bad kibe wakat poga tinante ta yamba runne kibe o zurado ya run kanganen dara la zama sablogo obnaya ga asami kwanda abyolam gare wodo kane dil msambi sidna watala taba un king ministère ninga singeta et de zamana kokolo le ministère de l'environnement antigulem ti ministre Simeon Sawodo yuga me nange stumno ninga singeta kaga yele sombo ti programme d'investissement forestier na ile nge tum kang me alkala santa zininga ton kibo zura na yotone kale kanna watita sila venam sey yotone bidi lam tabe posum tia run kangane dara wala yam sanange sa la asemi kwanda obzoramba pomnanta se buda obnanya ba yolam gare nin kangane sobsaman kelam jean tiu pipirare Côte d'Ivoire abium pisobe la anu zouin tienda tab tia 5e nezundi ninga sampiuga Burkina Faso 2014 pour moi la asami kwandana anzakab noran kyan Côte d'Ivoire nin kangane me teretabi président et Blaise Compaoré directeur du cabinet obi CDP wa me tor saba dil zaman wa yi wuso wala yam singeto toto no wa topna wa nyaba obiolom gare terrain tisane asami kwanda obi kansam king me son compte wala université dil bam metun tom bam obsan kab noran wa be ne da bangaria handa tesra de arabe na ne lihlonga yelab sombonti étude arabo musulmane ya ne da son gule sebusro la gule se boyor wuso tibe sebab sombonti article namba dil talblame nanking université Joseph Kizerbo beno me te kansam da mat tonre an tasab wori dil fangi lagam wuli de menti asami kwanda ye neda san yi tontom da ye ner san yi tenda ye ner san talbangar sida san ken wala politique wengem gonera jakab noren kenge tigan tasab worbu totore san ba se tenda yam te asami kwanda obi nongor ma sam mera commune 1989 yumna nantikanta wala 1991 ablebe yi Burkina Faso ambassadeur in Maroc 2004 yumde ya sun tuda ne junula sin kinton zamana la president kabnore en ken wala Côte d'Ivoire dil bam kuma wo ngoto ne awa wakatr ninga Burkina Faso namba sangom bom tabiele ti ministre Zefiran Diabre ya ministère kantor saba zaksir kwese ndarat ti wala nebni so fangili sen yib zamana sen kin politique wenge bob tonre nda lebron waye masa nambab sa nebni so sezi nebe benwa te net kam fa kwa ta so sen kin da nen tumna wotone asimi kwanda ayi CDP tabitira a tout mamé amana son train parti nyinga a tout mani président Blaise Compaoré a tout mani ton fangili la mimité en walo no yi sun samse ti bala yi konyudu alors mais yi ne yela en ton tenga de 30 et 31 octobre 2014 tourné sun samson ko wosoro la yelam ti pakiwa ya wonam sugra pakinda dans la loura mais akaton le convating tami yemenga tori la alura mais la bonda souli ayelam ti wonam na sugsar fangili yininga yin konton ko ninga ya kilon ton kingni tuma tori Burkina Faso mai bayinga sene irunda tondo wayeme na yalsan komo de sambiga asimi kwanda akalama ti se sida susangon kontondo yani yinga mamia ADF edo président wa do wayeme na yalse e de tumane taba de mine taba ya neda ya Burkina ya neda ya pupelum saba ya neda mi lisla nga handa tin yel bumbule ninga ya neda ya tera ya neda mi sai ne wakada nga yelle ndatin yele
dille el kan sa fa kitame ta tara na ne bangre ne yam intention Burkina Faso rundo tono wa rata me posa buda posa wentin duba la posa para ne komba ne pawgor le ninga hantaba ne Burkina Faso fa tia pawgor kotondo fa dat kelen yele ta kalma asum ya karangon kotondo tawremba ko Burkina Faso nimbuida ko net kan fa ne hanza da ba tawra fa te banga te fa hambe kawa ne ba yim panam pai e ya samba e ya piu guduba de fa de summa me kontab suguri la de geso wanto la na mane te de meton Burkina Faso te Burkina Faso kenga tawre ti net kan fa se ninga nugu te lam taba de meta Burkina Faso ti zulo isa wawgome ise na ngeso rundo wa inket ne terrorisme inket ne yala tore mbe Burkina Faso te se dilame ti Burkina Faso komba baw yam na kito bezem staba to fa to so ninga ni yende ngesa bana song Burkina Faso ti Burkina Faso kenga taw te ondat to ko sambala te Assimi Kwanda e neda ton hambang ta politique pour tumne taba mi te ara ya kara sambele ambe université wa a da tarbangre da zamal étudiant ramba wa yibene ki politique a tuma me la wa sebra hela bumba fa tara wakatu atarare an bola la me wana tilinga ni soma zige wana gwe mbahe wana lagmat fa manere tenet fa o yit dunia meton pam kaset songo on wini gitaka vim zalum waton ho Dr. Assimi Kwanda kibara ne ba han la mongoma wana ma tenta ganda be wona malagab sando timasa tan la tabe king ministère ninga singeta tangana yele ministère de l'environnement William te ministère Simon Sawadoko zaka bno ran tikan ka tum kasan ninga singeta e ton zamana ko yele son bon te programme d'investissement forestier wa te da taba tia milliard nata pistan la Union européenne banque mondiale passe tum mentase ton ya ning tum kanga nem poga te tum na singe 2014 yele des tournes en 2014 aya bum suntar yam leuro tibala apton game naman kara son natabam pisope la ayemre blanton encore le kara son kombanga sode la tuwala bul sepson bon ti forage ramba obgeson son wala tengonga zabwa ngena yelen tonre son nimbuidam ne wakata santem no son monte changement climatique dil sa ne ministre Simon Sawargo buli dem ti tourne wotono ya bumbu mam son perada Scott number sub menga to te kotondo venam sayi do tone tondo so kandi bi wo tondo wa me nan kesi projet bet yibo la hambe tondo ministère wa nan kesi wo ko yele pipi ya besoin bonda projet de gestion donc intégré des espaces de forêt classés qui est très important pour nous parce que tondo se joint yam sangete yam tentension yam de menti wo tara sang donc on a une dim tu vois ça ensemble ça ton nous vivons mais ça tara auto to so quatre fois ya dilan kitte ti dis projet kanga donc tu ne pifa donc le passe projet yembre sinangis ne commune number nan to mana wana tu to on ko le wa il kan se yiba wan to na taba ton ko sa banque mondiale ti banque mondiale yak ligdi on ko tonti ton tumdi le bon ko sa me ti bat yak ligdi on ko tondo ton ya projet number taba si yak ligdi red plus pour moi on ko tondo ton tumdi donc on sa ampa yingese tumda mana wana to on pa mon bang ba tumda tar de da sabo la ton ta da tinna libin ta sa men ngese to me libre nek projet to bi on passe je mana la ton sa ampa bang su mana ha ya son wa pa so ton paton le ngom ndo gomi la ti yiwa ton whatsapp pi kawan ton ya fa la pas s'appuie balé s'appuie ta projet be régional san kateka ina libin to ko men yalla ta pa régional ba ta bon passé la ton sun ta nya kawa ton mi comme te boum ya son pipi ton ya meti commune namba li kap mese nke to ndo pour ton ya meti parba yida
pagba ka tumda ning suri banda wala kam manda wala jardinamba manda yel bu totore o keda wewa yisi wewa ribo songde wala bilim namba wala lela wala rondo wala toizom la yel wisir simbe wewa pour moi sonde batuton donc il y a boum si ya soma ton le bun yemme ti sakta me modre ti sana yak bumbu wewa pour bidleb sit bumbu yare kiri ton bo nimbuida man sula sin kinget wewa yelle yare fala ton wangesa ton mi comme ti tumde soma ko pour ton to em ta de me si je pas ma hanta wala pisu way ndogole la kita bil fu parce que ton sakta me moro en kita pi kiwi ti projet wa fa usra say donc ton to sa banque mondiale ton na moro kameti kanen kiwi en kita biton ti ligni sin que ton nugo ton tum ta ton ne commune namba ti ton ti ne ton pas ndikle la viole mo son taxi ngese na mana wana ne projet namba son wata projet namba wata mo san sake wa han loa et tu me le nek projet to a ti ton son ne buira ti yo ko lo yar fa bakre yule bayan rasmane chef de galo orti wa han wa kanwa ha shira ton tar sunu usugo ti pore wa yi sabab son to ton wa a shir pam ko lo hakika ale yi sababu an son ton pa te pam nustumni hatir sunu ya no ale yi sababu son ton gongonwa ti bam pam tilo ko mwe yam we hati bam sunu ya no de ton ya ru not ha na so de pore han son ton ka ta naftono aya wusu liwa ton patin pu hunna barkan she ton patin pu hayama juna di da barkan she etiketin kota tiro tin ha yi ti polison waka waka nafton de yara jini anafa ton yelo so po tin sun ya no ban puri la barkuso na talataban kenge bilangen ti William ti Jean Kiura samanu son lore la bilangen bi wisanga tugma Marcel Saint-Levin ya tomno kasanga tor sawa opna consorte pak mi kasanga wala moyen mason pousse do tourno wati pousse kanga ya pousum on wele tor zale nam pousse na ba wende perna ba wende la pere tugma Marcel tirmi minti nera aya bilangen biga dil wiligda kwai woto nanti mire woto ya bumbu lila mahmbe be no handa gambolo e son kose dil nera una mwan kwai la tongo tobnanti tongo e mimira ta ligda nan tongo yi kananta sefa wa ligdi million pisi la tabo dil moyen makana wa pour de la pousum ka sabo pousum ka makantara idnan babsa kwata tabe lamenti kwata malaga yuri ti bam menga konton bam takaso sen kednen tumna mamia entreprise ETM PTZ ya sida mamia tenga biga ngonge pri pesisma bilange donc ya zulwe wo hone ton no sora yelle nda be ton soka nda zulwe se ne boka pion waka la ton wangi hame te entreprise men ta zininga quand même tonton wala ngi hare villa ha malagre yelle donc te mam sidi yakiyam enkite neba immobiliser matériel lourdama te nawa mala sura ton se doit mala sura ne la fi sura sit same ti vraiment ya suno ne ton menga ne population gilli ton ne ligre ta million pisila tabo bo mam tan bum ninga nan ko miapa ne kem dama ne kam ni fa na yigra net fa wa mezininga ya nasa te fombe fa betin ba yile yele parce que ton doka ka ton bika buninga net on tema non ko villa ha teka be mani voilà parce que ya yam yakre kane ka moy tentara moy la yama pa yak to mana ye donc zikanga pour dans un nambar no un namon konton yam ni ngati ya ko wasong village bilang da ma fa gili ni kimsa jeune na ma pa ba fa gili ton suria no nam ton yo masala ta mara ton nere jaka ton jutu te tenzi ne fa ton yuri tem bilang sa sila bilang tikam ringa ton shunu na masala tumna ton star kwai na fa masala ton ko ton nam fa la fe la wonam yalla fongo la wonam wokla nyore la fongo gil fa be wonam man albarka te tiara ni ngan tiara
wẽnna kɛr n kɩta yɩ bɩ tẽeg wã buude sõnga ninga sõnga wẽnna kɛr n kɩta yɩ sõngra ne a roagd b gilli la y sõngra ne wẽnnaam yemta gilli ne wẽnnaam nengã ne sẽn sõngra wẽnna sõnga tõnd sũur yaa noogo bɩ tar taab n kẽngr yeemã wa wɛɛngẽ n tɩ wilg yãmb tɩ ra-kãara bɩ ka yaa wotone b bee soagl pʋga sẽn na n maan kõsɛgr kãsenga dɩl tõnd sẽn na n gesa da zoe yaa palais de sport b sẽn da kẽng n na n tɩg n teele b remdɛɛm taag yembr la woto toone dɩl b sẽn tɩg n teel yẽ wã n dɩ logrã poore la kãara bɩ ka yaa woto bɩ tembg zugu b sega kiba kɩtb wala yãmb sẽn n get wotone wã tɩ bala juin wã kiuugã sẽn piig la yiibu palais de sportã la kãara bɩa a ka yaa wotone b na n tɩ maana kõsɛgr kãseng beene wilgame tɩ yaa kiuugã tãab tõre la a ka yaa wotone tõog n tem wala kõsɛgr kãngaane dɩl ka kõsɛgr sẽn na n yɩ reem bũmbu a yaa zãma soab la kõsɛgre dɩl wakat kãngaane sã yaa ne b manager généralã buldame tɩ sã n ne temgã bãmb yaa pɛrɛ wa pɛɛre n gẽegd nebã juin wã kiuugã sẽn piila a yiibu palais de sport wogdo kaane d na n babsa ra-kãara bɩa ka yaa wotone tɩ b tɩ kõ tõnd vẽenem surprise an woga parce que yam sam milem san en pugda kaya auto ska mi ta kaya auto artiste surprise nera asana ma bumbo lingra neba fazanga bam data ya neba déplacer sur wa absan wa parler de sport na sur banga meta kaya auto panga ya so me kaya auto me bangla ta zidina concert me na kwa photo e panika France donc absan wa bala na ya o data so na ko bla obsen data actuellement be répétition ya répétition rama parce que banga ni ngaton nan tume concert na zugu qui ambiance quel est non o halen ti base ta quel pas ba pense oui yesu la ton be otowa singa to ni hal kiwu ndore voilà donc rabem kabe voilà concert na yi be la na yi soma sécurité o me wenge o bahra be mulgra maula de ma fazan to bahra be ti soda na yi me songo o nyaare tine ka fa pa ma girema na suno la kini la gombilu seka yam soaba ya kalar na yar seedar kanan loon ka tẽ taaba tɩ am dũni wã rãmb sã n wa pẽgd fo ned ka be sẽn kɩɩsda wilgame tɩ wakat kãngr tɩ yaa bũmb fãa gill sẽn sãame la wẽnna zãagd ne dɩnna d zamaana wẽnna gãlga laafɩ wẽnna kɩtd mi tɩ b tɩɩre